ہم نے. پہلا سوال تھا کہ یہودی نجات یافتہ ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کیا اگر نہیں تو کیا یہودی نجات پائیں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہاں پائیں گے. یہودی نجات تو اگر پائیں گے تو کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں رومیو 10واں باب اس کی 26ویں آیت. لکھا ہوا ہے اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. ہاللیلویا. کوئی کہے گا ایماندار ہاللیلویا؟ کوئی ہے تو ایماندار کہہ دے ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایمانداروں زور سے کہے ہاللیلویا. اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. یعقوب یعنی کہ اسرائیل. یعقوب کا دوسرا جو خدا نے نام دیا وہ کیا تھا؟ اسرائیل. اور بے دینی یعقوب سے دفع کرے گا. دفع دور کر دے گا. دفع دور کر دے گا. تمام اسرائیل نجات پائے گا. اسی باب کی 29ویں آیت میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے. ہاللیلویا. بے تبدیل ہے یعنی کہ نعمتیں بھی اگر آپ کے پاس، میں کسی زمانے میں مبشر تھا، خدا ایک گوسپل سنگر تھا، اس کے بعد خدا نے مبشرانہ خدمت دی، اس کے بعد خدا نے اپنا چوپان بنا لیا مجھے. تو خدمتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ لا تبدیل ہیں. خدا بدل سکتا ہے ان کو، آپ کو بڑھا سکتا ہے. ہاللیلویا. تو اسرائیل قوم پہلے اندھی تھی، ان کی آنکھوں کے اوپر خدا کے کلام کی باتیں نہیں تھی، وہ ان کی آنکھوں کے اوپر چربی چھائی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن ایک وقت آئے گا وہ دیکھیں گے اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ آئے اوپر دیکھتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں یہودی نجات پائیں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا. یہ سیکنڈ کمنگ پر ہوگا، آمد ثانی پر ہوگا. اور آمد ثانی کا ایک بڑا بہت سارے جو شادی ہوتی ہے نا، کہ اندر بڑے سارے ایونٹ ہوندی ہے، مایوں بھی ہوندی ہے، مہندی بھی ہوندی ہے، تیل بھی ہوندے نے، نکاح بھی ہوندا ہے، پھر برات بھی ہوندی ہے، پھر ولیمہ بھی ہوندا ہے. لیکن یہ ہوتی شادی ہے، لیکن سارے ایونٹ ہوتے ہیں. جی ہے نا کہ شادی تو ہاڑے کو کہتے ہیں گل. جی ہے نا. شادی شدہ بندے کو پتا نا، ویسے تو غیر شدہ شادی شدہ بھی پتا. اسی طرح جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں ہونے والی ہیں. قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، پریشانیاں ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. ابھی ہیکل نے بھی تعمیر ہونا ہے، تیسری ہیکل نے بھی. تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک وقت آئے گا جب اعزاز ثانی ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب ساری قومیں روئیں گی، پیٹیں گی، ماتم کریں گی. آئے اس کے بارے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تب جو ہے بنی اسرائیل قوم ایسا نیشن، ایک قوم کے طور پر مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے. کرنا نہیں چاہتے ہو کہ مجبوری نہ کرنا پہ جائے گا، انہوں کرنا پڑے گا انہوں، کیونکہ کون سمجھ آ جائے گی کہ یہی یسوع ہے جن کے بارے سے اپنی کڑیاں کواریاں رکھ دے رہے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے زکریا اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت دیکھیے گا ذرا. زکریا کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے. فرسٹ پوائنٹ، وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے اس پر نظر کریں گے. دوسرا پوائنٹ پر کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ روئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ روئیں گے، وہ دکھی ہوں گے، وہ ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے. اور یہ سب مصیبت کے دور میں ہوگا. یہ اور مصیبت کب ہوگی؟ جب خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، اور جب یسوع مسیح آئے گا اور اس کے تمام جو ایونٹس ہیں میں سے ایک جو ایونٹ ہوگا وہ اعزاز ثانی کا ہوگا، وہ مصیبتوں کا ہوگا. جس وقت یہودی قوم روئے گی، پیٹے گی، کرلائے گی، ماتم کرے گی اور جانے گی کہ یہ وہی یشوع مسیح ہے جس کو ہم نے چھیدا تھا، جس کو ہم نے مروایا تھا، جس کو ہم نے صلیب پر لٹکایا تھا اور وہ مر گیا تھا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تھا اور آسمان پر چلا گیا تھا اور خدا باپ
बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ था और वहां से वो वापस आ रहा है और जिंदे और मुर्दों की अदालत के लिए आ रहा है। अब ये आ गया है और ये वही यीशु है जिसके लिए हम अपनी बच्चियों को गवारा रखते थे। हालेलुया। ये पहचान है। और जब वो एज ए नेशन रोएंगे पीटेंगे और वो निजात पाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह 30वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, इसे यकूब की मुसीबत का वक्त भी कहा गया है। यहां पर एक एजाज़सानी के बारे में लिखा हुआ है, यिर्मयाह का सहीफा उसका 30वां बाब उसकी 17वीं आयत में। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो जो आयत करीमा है वहाँ का जो मफहूम है, और वहाँ पे लिखा है कि इसे यकूब की मुसीबत का वक्त भी कहा गया है, क्योंकि जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो ये वो टाइम होगा कि जब इंसान के को नहीं मानेगा, बेदीनी बढ़ गई होगी और दिलों में से मोहब्बत जो खत्म होगी और हर एक शख्स दूसरे को मारने पीटने पर जो है आमादा होगा। उस वक्त यहूदी कौम जो है एज आ नेशन मेजॉरिटी कौम के तौर पर तौबा करेंगी। वो एक कौम के तौर पर खुदा यीशु मसीह नासी की तरफ फिरेंगी। लेकिन एक बात, एक नुक्ता याद रखिएगा कि सिर्फ वो लोग बचेंगे जो उस वक्त जिंदा होंगे और मसीह पर ईमान लाएंगे। अगर इससे पहले आज तक अब यीशु मसीह नहीं आया है और अगर सही मानो, अच्छा सिर्फ कहने से कि मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूं, मुझे बड़ी अकल है, अच्छा डिग्रियां हासिल करना बड़ा तालीम याफ्ता नहीं था, पता नहीं किसने किसको बता दिया, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है। जिन लोगों से मैं पढ़ा था ना, तो मुझे तो उन्होंने कहा ये डिग्रियां तो सब ये रसीदें होती है कि आपने कुछ किया है। तालीम तो आपके अंदर होती है, इल्म तो आपके अंदर होता है। और अगर आपके अंदर सीखा-मंदी नहीं है, गुफ्तगू के आदाब नहीं है, चलने फिरने उठने बैठने के आदाब नहीं है, तो आप जाहिल हो, पढ़े लिखे जाहिल। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अपने बच्चों को देखा करें, सिर्फ किताबां में ढेल आते पे नहीं, कुछ तमीज भी आई है। तो फिर क्योंकि तू पढ़ा लिखा भी खेच ही पाई, अक्सर कहते ना मामा गुस्से चाह के, तो देखिया करो तमीज भी है वे उन्होंने कि नहीं है कि बदतमीज हो गए पढ़ाई दे नाल। अब वो ते पढ़ाई करके ना बदतमीज ही होते हैं, तो कुछ मुफ्त जी होते हैं। ये देखे जरा, ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है, यहूदियों की तरह नहीं बनना। अब उस वक्त यहूदी कौम एज अ नेशन मेजॉरिटी के तौर पर तौबा करेंगे। वो एक कौम के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तरफ फिरेंगे। लेकिन एक जो नुक्ता है कि सिर्फ वही लोग जो उस वक्त जिंदा होंगे, अगर उससे पहले अगर कोई मर गया है तो तौबा जिंदा शख्स की है, मर गया उसके वास्ते कोई तौबा नहीं होता, हिसाब होएगा। और अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैं यीशु मसीह मानना और शख्स, और अगर यीशु की उसकी बातनी शख्सियत से नजर नहीं आता तो तौबा कोई नहीं हुई, यीशु निजात नहीं दाऊदे वास्ते कोई नहीं जे, ओ बस उन की उन्हें जिसके बारे में यूहन्ना इस्तबागी कहता है, सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। क्योंकि फकी फरीसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ बैप्टिज्म दे रहा है, तो कहता है ਜਿਹੜਾ पानी का बैप्टिज्म लेगा और जन्नत फिरदौस में जाएगा, वो खुदा की बादशाहत में आएगा। और बहुत सारे मशरिक और मगरिब से फकी फरीसी आ गए यरदन के किनारे के पास, यरदन के दरिया के किनारे के पास, ताकि वो क्या करे, यूहन्ना इस्तबागी से पानी का बैप्टिज्म ले। और यूहन्ना पानी का बैप्टिज्म वाला भाप लिया सी, अखा रखदा सी, उन्हें क्या कराओ हजरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਰੇ ਨਾਤਿਆ ਤੋਤਾ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਡਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਗੋਤਾ ਰੂਹ ਦਾ ਗੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਫਕੀ ਫਰੀਸੋ, ਇਹ ਸਾਪ ਕੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ, तो मैं भी वही हूं जिन्हें बच्चे उन्हें क्या समझ जाओ। फकी फरीसी यकीनन पैर पे मिट्टी भी लग जाती थी, कंडीशन मेरा वजू टूट गया, साफ कर ना मरना पड़ता, मर जाओगे ना। एक आपको बात बताऊं मैं, बड़ी खूबसूरत अभी आ गई, बड़ी खूबसूरत बात आ रही है।
ना हो जाए। अगर आगे दोबारा थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊंगा, बड़ी खूबसूरत एक बात जो किसी ज़माने में मैंने सीखी थी, कलाम से रिलेटेड तो नहीं थी लेकिन अभी मेरे माइंड में आ रही है, तो अगर आगे मैं आपको जरूर बताऊँ। आपको मरना जरूरी है मेरे चीज, बगैर मरे यीशु मसीह को आप शख्सी निजात दहींदा कबूल नहीं कर सकते। अब मरना कैसे? अपनी बातनी शख्सियत को मारना, अपने बदन के कामों को मारना, अपनी ख्वाहिशात को मारना। अगर आज भी आप में बुग़्ज़ है, तफरके हैं, जुदाइयां हैं और आप बदल नहीं रहे, तो आप निजात चाहते नहीं। अच्छा, गुस्सा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गुस्सा गुनाह नहीं है, गुस्सा गुनाह नहीं है। गुस्सा कर मगर गुनाह ना कर। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, ये भी कोई कल सवाल पूछा तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਭਾਲਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ इंज ਵੱਧਦਾ ही रहता है। ये आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपने नुकसान कराना। खुश रह कर खुशी तकसीम किया कर। ईमानदार की पहचान बना क्या? वो गुर्बत में भी सखावत करता है। और गुर्बत समझने के पैसे नहीं है, थैला नहीं है, पैसे ये बात एनो गरीब ना गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, गरीब वो होता है जिसके पास ज़र्फ़ की कमी है। अगर आप खुशी बांट सकते हैं तो बांटे, अगर आप मोहब्बत बांट सकते हैं तो वो बांटे, अगर आप इज्जत दे सकते हैं तो दे, अगर आप किसी का ख्याल रख सकते हैं तो करो, किसी का कहना मान सकते तो मान लो। की होता यार, अगर खुश हो जाएगा की हो जाएगा की होगी जाएगा, मान लो। ओ भाई, ओ बंदा बन गया, रब बन गया यार, की हो गया, मान जाओ। और किसी शख्स ने किसी वक्त शेर कहा कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ भी ढेंदा, पर किसी का दिल ना ढागी रब दे नाम शरीफ। हालेलुया। आपको ये बात क्या कहती? मैंने दुनियावी गल्लां कुछ सारे ना अभी तो पार्टी शुरू था, असली पार्टी दे विचों नहीं लगा, दुनियादारी दी गल्लां सानू इंज खुड़क जाणगियां। अभी भी मुझे पता है जो बातें मैंने सख्त कही है खुड़क जाएंगी, घर च इंज मनाजरे होणगे, हो गया पादरी ते एवें अपनी मेरी लाई दोगे दर्द मेरी सिर ते कोई पै जाना, मैनू की फर्क पैना? अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने पता भी होता है, तो कही जो वो फर्क पड़ता है। मैंने क्या कहा? चर्च टाइम पे आए, मैंने क्या कहा? यीशु मसीह को शख्सी निजात दहींदा कबूल करें, ते मैं किहड़ियां गालां कढ़ दित्तियां? मैं क्या, यहूदी जिहड़े सी अकलमंद बड़े सी, सबसे ज्यादा नोबल इनाम रखने वाले वो शख्स थे, सबसे ज्यादा ज़हीन, उनकी औरतें थी, उनके मर्द थे, उनके बच्चे थे, लेकिन निजात याफ्ता कोई नहीं। ते हो जे इल्म नूं की करना जिहड़ा यीशु मसीह नाल वाकिफ ना कराए? टट्ठे खूज नहीं जाता सोना जिहड़ा कन्नां नूं भावे। अब कानी खराब करा लेने ने तो सोना को पाना ते एहो जिहा इल्म टट्ठे खूज ना जावे जिहड़ा यीशु दी पहचान ना करावे। ओ भाई, यीशु है, यीशु था और यीशु मसीह ही रहेगा। यीशु के साथ ही हमारी जिंदगी। हालेलुया। ईमानदारों कहेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से कोई ईमानदार कहेगा हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की जलाल के लिए। आए हम सब अपनी आंखों को